Ny zaza manontany a noho ianao ny insolita izy ny arantsika amin'ny tapany faharoa zany a iarako amin'ny rajao miarabanao salama androlalaina salama tompoko miteniteny foana aloha namboatsika azy mialohany zany rehetra sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fetiny sardine Julie ça vous donnera toujours envie amin'ny fotoana mamy amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy ny spaghetti martino no ilay paty tsy misaraka aminao Vidinao fefa betsaka no tafita ye tsika eto mandefa n'le vaovao dia zay sy ny teknisianina tsy miresaka hoe ireny no hitatsika fa be debe tovy amin'ireny trangireny a efa misy any ivelany any a any ambadika any fa tsy hitatsika tahaka nazo antsiry raha tsy tonga izao tsika tsy tena lala loatra ka le tovolahy ny aran'le fikasetanana voalohany ange lasa ohatra ny tsy hitatsony fa le mpisolovava zany rehefa nahita hoe tsy ara-dalàna reo no ny fahalalan'ny lalàna sy ny fahaizan'ny lalàna ary izy ao anatin'ny raha teo a dia izy no ohatrany hoe niditra tsy lera atao anatin'le izy a dia izy ny ara-ny famonoana fa raha tsy nisy ny avoka iny zany a mety mbola be deabe tamintsika koa ny tsy nalala fa misy andreny fanafiany reny hiditra miresaka miteniteny foana amin'izay tsika rehefa mandeha taxi brosy ianao a dia ny singa anankiray voalohany indrindra mahatamana ny olona amin'ny tomobile anankiray satria tadio tsara fa misy olona mandeha taxi brosy isan-kerinandro a mety mampitoy ny tomasina sy Antananarivo Matsangatananarivo sy ny kazo zany ny tena anisan'ny singa anankiray mahatamana ny olona ao anatin'ny taxi brosy anankiray a dia ny zava-maneno ao anatiny radio cassette ve io sa radio CD ve io sa ino fa dia tsara ny hira alefany a dia tsara ihany koa ny feo avoakany dia misy taxi brosy chauffeur miainga rehefa izy le vao miainga iny a dia ina ny zavatra alefany izy nareo mandefa hira-pivavahana izy ohatra ny miteny sady izy amin'ny olona entiny hoe mivavaka tsika izao a mba ho tahin'Andriamanitra ny diatsika dia eny an-dalana iny misy chauffeur tena mampirevy mihitsy a zay sitrapon'ny olona no alefany mandalo tanàna anankiray dia mahakasikana tsirabe zany zao ohatra dia efa tena hira fa tsirabe no alefany miditra miboeny izy zao dia tena hira fa ny boeny no alefany fa misy chauffeur tena tsy mampirevy mihitsy tsy miraharaha menomenona ny voyageur ohatra chauffeur mba fay le hira fa tena tsy ao mihitsy toy izy hoe azafady aminao a tsy ho anao any iny nandefasako an'izany hira zany fa ho anahy nareo moko zao mba tsy ampatory azy zay mba tsy ampatory azy nareo nge ozy izy rehefa vita ny sakafo dia matory daholo nareo fa za rery no mitolona nyty tomobily ty ary nareo tsy maintsy tonga ka ho anazy zay ozy izy dia diso anefa zany misy apahany marina ao anatin'izay ary io ary tsy lenona milamina ny tininy sasany fa le gidigid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 g
fa tonga fanovoamaro fa tsy misy afa-tsy salegy mandritry ny 420 ora so ihany ny salegy tompo fa azo elona tsara ary tsy mandreraka mibianao azy fa raha resaka mizika afaka mamety njakenjana ihany dia misy ihany koa zany zao a efa film ndray fa tsy hira-tsony dia misy ihany koa tantara tanao le tantara atao amin'ny radio-pirenena taloha reny misy vandanitra silofosy reny reny lefa le chauffeur satria reny tsy mampatory azy reny manampy azy manamory an'le fiarakodia fa maninona koa moa zany mety ho avy atsoatsy a resaka tononkalo ndrany no alefa satria be deaibe mankafy tononkalo a na le tononkalo atsika zany le milaza ny fihetsem-poa tahaka nyity tononkalo anankiray zay raha atsika amin'ny roja ity daoge enony Antaga inoko ianao salama tsara raha marainy taratasy dia iangafiko akatoerana maky fa aty zao sineny mangina tsy ahitanteny dia
Zaho misainany aminao hoe raha teto ianao toy izao mananao ahoana ny amin'ny mianaka fa zaho tsy reny sy tsy zanaka miaina anaty tsy fananana tena velo-pasahiranana vonitsaika olo mantsy dia teo ianao ny antsy ady tamin'iny ary fisarana ombeny no ambety teninao raha totsy esorinao ty zaza tsy noriny fa tampoka tsy tia ndrao koa anelongelona saingy ny anoneny tsy mizany fa matoa teto an-tany dia arena fanambinana ka na mahantraina sahirana dia ifalemy ny fisiko ka hatramin'izao dia tiako ny tsy maheto anao ny rarosoanao ilay zaza tsy mirino fa tampoka tsy tia ka tsy te hamelongena elika herisetra anankiray koa zany ileneniny zany le narapainy farany teo raha tokony izy tokony izy mianaka fa le reniny ohatrany kely no le zanany indray ia izatsika ny vaovao zaza manontany no rahantsika indray isy mahafainina indray no vahin'ny zaza-manontany ho any androany tafatafa amin'ny ankizy fandarana narindrany miaro sorojoravaka sy Stefana Kotomalala Inona loka tena tianao dia ianao ve mahay mahandro sakafo? Loka tena tiako tsaramaso. Tsaramaso miaraka amin'ny anamafana moa zany fahaizana anazy. Anamalaho. Dia mahay mahandro, haiko ny mahandro an'izay zao haiko. Ny anarako Olga. Olga. Sainga ambany tany kely efa firy ny raha navoakanao hatramin'izay ny rahanao. Clip efa navoakako zao eo amin'ny 18 à 20 eo. Eo zany efa nivoaka. Ny audio kosa efa maro Ny anarako Tatamo tamin'ny nanamoaka le mafana iny ve dia tena nafana tokoa ianao? Tamile namorona anazy tena nafana mihitsy mois de mars tany no nanomboka namorona anazy dia mois de juin izy zay vao tena vita na afapo ana ny fanaovako azy dia zay izy vao navoaka. Firy taona se nanomboka namoaka hira? Namoaka hira teo amin'ny 19 ans. Dia firy taona se amin'izao? Za zao 22. Fantatra be. Ny anarako Lydia. Lydia. Mbola mianatra ve ianao? Efa tsy mianatra za fa efa tena miasa manao asa mozika.
mianarako afa mezatro inona zavatra tena tianao eto Antananarivo? Voalohany aloha eto zany kapitaly eto ny kapitaly eto Antananarivo za manko tsy dia mivoaka loatra koa fa raha hoe mandeha mivoavoaka dia hoe cinéma za ohatra an'izay zany mahafinaritra be. Mianarako tsoa inona ny couleur tena tianse? Fahita amin'izao hoe tia rouge sy mavenina, tia blanc, tia vert dia noir. Nianarako Nicole, iza no tena anaranao? Lavalava? Teneniko ihany Rasolofonjatovo, Jofera, Gladel. Dia iza fihetsonanao tena fihetsonanao? Sy mavenina fa raha namako dia Glady. Raha dia somary tsy dia Glady loatra fa. Dia inona tonga le anaranao hoe Somavenina sa? Dia Somavenina zany anaram-bohitra tany am-pianarana. Nianarako Miantsa. Fa mahafantatra Miantsa? Inona fialamboly tena tianse? Samabolina. Baolina. Samy ataoko daholo. Samabolina dia misamabolina. Se ve tena zanaka Sava marina? Tena marina. Bokavaya? Zanaka Sambava. Sambava? Ya, za boka Sambava. Ay, samitovy ray. Nianarako Fredina, dia inona fiakanjo tena tianse dia iza mampiakanjo anse? Fiakanjo tena tiako matetika t-shirt. T-shirt dia ny fiakanjo africain ohatran'irety. Dia za ihany mampiakanjo anahy. Tahiry nianarako Falmera Bansomaven, inona kany dikan'ilay Tamberclove? Amberclove? Noeveriko hoe ty, noeveriko fa ty. Noeveriko fa ty kay tsy ty le izy fa ty vola. Elsina no anarako. Elsina. Iza ny mpihira tena tiany Somaven? Raha mpihira gasy sa vaza? Gasy vazaha. Raha gasy zao raha hita Antananarivo raha korotsa zao no tena. Samy tia raha korotsa daholo e? Ataovy kokoa raha korotsa fa namantsika koa iny kokoa amin'ny raha korotsa any. Ok, dia Dadilove dia Dadilove niavy anavarabaratra aminay any dia Chris Brown raha vazaha. Nianarako Ravo. Dia se ve raha asainay amin'ny fetinay amin'ny le 16 dia afaka makaty? Le 16 ino? Décembre. Any la réunion tsika amin'izay. Dia hitondra voandalana ary izay. Lovasoa nianarako, inona ny tena nanosika anse anao mpanakanto? Efa tany ny lalana nitondran'Andriamanitra angamba. Dia efa tany am-piangonana efa nihira mandray anjara amin'ny chorale, mandray anjara amin'ny fetin'ny taranaka, mandray anjara amin'ny gala évangélique, mandray anjara koa any amin'ny journée des écoles any am-pianarana. Fa rehefa any am-pianarana za matetika mandino tena nataoko tany am-pianarana. Fa rehefa any am-piangonana no mihira. Dia misaotra ny rojavaka fa tena mikorana mifaly mihitsy ny ankizy dia avany ipolo mihitsy ny tena mivoaka sy mahavenina koa mampirevy tsara. Andarana ankizy raha teo moa no metraka fanontaniana sy mitafatafa amina mpanakanto na olona iray entin'izy ireo amin'izany. Insolita indray izany. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Lehilahy belge iray manambady telo ary mananjanaka 30 eo no entina aminao anatin'ny hafakely iretrano avokoa izy ireo miaraka amin'ny zanany. Dao arahana tsara ny fanadadiana fampahafantarana zay. Et Serge Grenier n'est pas peu fier de sa famille, sa grande. Miara misalay amin'ny Serge ireto vadiny telo ireto amin'ny fikarakarana ireo zanany miisa 30. Fa finaretana ho azy ny manana izao fianakaviana maro izao. 7 taona ny lehibe indrindra amin'ny ireto zanany ireto.
tsy sarotra ho azy ireo ny mitadidy ny anaran'ireo zanany telopolo ireo. Nathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Valène, Judy, Brandon, John Ross, Bruce Lee et Madison. Roselyne, Michael, Linda, Anaïs, Alex et Olivier. DJ, Muriel, Ludovic, Laurence, Benoît. Misy hatrana nefa ny fitsipika tsy maintsy arahana mba hahatonga ny fiarahamonina irindra tsara. Efa samy manana ny anjara asany avokoa ny tsirairay, ireo lehibe indrindra no mitaizany zazakely. J'en veux encore. Peut-être 2-3 encore, mais j'en veux. Mbola te hananjanaka aho satria tena tia ankizy aho. 500 € d'allocation. Mandany vola mihoatra ny 5 tapitrisa ariary isan-kerinandro ity fianakaviana iray lehibe ity. Je m'occupe de mon épouse le soir quand je viens ici. Mifandimby aho mikarakara ireto vadiko ireto amin'ny hariva rehefa mila izy ireo dia tonga aho. Hatreto aloha mbola tsy nisy ny fifandirana teo amin'izy ireo. Je suis là aussi. S'il ne pense pas au moindre record, Serge Grenier est sans doute à la tête de la plus grande famille du pays. Tena miaika fa mikaramoatrinina zany ny lehilahy iny. 5 tapitrisa ariary. Mandray allocation familiale, mandray fanampiana avy amin'ny fanjakana izy. Isan'izany vola be tokoa any Belgique any araka ny fanadihadiana tao anatiny indretra. Eto amintsika koa misy fianakaviana toy ny vadika manahirana na mihitsy indraindray mitadidy azy hoe sa le zanaka? Le zanaka sa le vadina? Mifampitondro mifampitaizo indraindray miady ihany mifamaly kely ty anankitelo miaraka amin'ny sizo ary izy salama tsara daholo izy azy. Hoenao indray ary no rahantsika izy. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Fotoana fahavokaran'ny manga izao isan'ny vokatra rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. Izay indrindra nanontaniana ny olona sendra ny logité sy no ianao androany mahafantatra karazana manga firy inona avy ireo. Ndao rahantsika. Onoara amin'izay inona zao karazana manga fantatrao? Zanzibar, manga lava, manga vato. Ohatrany ahoana ny paozin'izay manga izay? Manga vato boribory kely zao izy. Lehilahy manga lava sanatany, manga vita Antananarivo. Manga eso, manga bory, manga lava, menamena ny hodiny. Le manga eso. Manga bory boribory izy, kelikely. Manga lava zany lavalava izy. Manga menakely, manga karoty, manga eso. Manga menakely zao ohatra manga kelikely, menamena mamy. Dia manga eso somary ngedangeda, na manta aza mamy. Ewa. Manga ino ty? Manga bory, somary atonontonony kely. Rehefa manta izy marikivy dia rehefa mamy izy, rehefa masaka izy mamy. Manga eso vitsy le ohatrany le bebe izy dia misy fakany fa misy be nofony reny. Manga vato indray le kelikely menamena kely reny. Manga esy ihany zao no tena fantatra dia ren'le manga vato le any reny dia le manga maniry aty tsy fantatro ny anarany reny fa le vavetivety ihany reny. Nefa tsy filazany olona tsy fantatro hoe inona ny anarany reny fa hoe manga fotsiny. Manga esy, manga gasy, manga ino moa le ray? Le tena tsara indrindra izy. Manga mila, tsy tatetiko le tena manga tena tsara zay. Manga mila zao ohatra ny hoe lavalava, somary ohatran'ny lavalava kely izay izy. Dia manga gasy moa zany dia le manga eto tena eto anivon-tany no tena betsaka azy. Sary ohatran'ny sary Madagasikara paoziny. Dia manga dego koa moa indray, manga dego. Izy izay lavalava, tsara kolera be orange sy mena. Manga lava, manga fody, izay zao manga. Dia manga inona le ngeda be Zanzibar, faritry miandro vazo misy an'le Zanzibar. Manga esy, manga lava koa miandro vazo ihany koa, dia manga fody ihany koa miandro vazo ihany koa. Manga esy, manga vato, dina koa.
le manga vato zao le manga kelikely reny dia manga esy tsy haiko. Ay, karazana manga. Misy ny manga esy a, dia misy ny manga lava, dia misy ny manga boribory. Avy any manga Majunga? Manga fody, manga gasy, manga gasy kely be. Avy aiza izay manga izay? Any ambany andrefana. Nareo hoe magafana olona sa hoe ahoana? Ny manga tompoko a dia anisan'ny voankazo anankiray. Ny anarany manga fa izy na manta na masaka tsy manga zany fa maitso izy raha ohatra ka mbola tsy masaka, mavo anamena izy raha ohatra ka masaka. Ny manga amin'izao fotoana fahavokaran'izao dia mahereza mihinana manga satria tsika somary bebe kibo ohatran'izao io a, azonareo io a, misy loto efa tokony voaka ao dia ny manga no manampy laksaty fa mifilazan'ny vazaha azy, ny manga no manampy atsika mamoaka an'ireny tokony voaka ireny raha constipé zany ianao. Fa manga dia be dia be a, manga hazo, manga feo, manga konsary, potoary manga, be dia be mihitsy ny atao hoe manga hazo koa fantatsika koa fa manga misy ny hoe be dia be manga koa ny lanitra. Mety nilazana ny zavatra tsara raha ny manga kosa tena tsara manararota. Ny problème fotsiny rehefa vokatra ohatr'izao ny manga any amin'ny faritra misy manga, ny faritra Boeny sy Sofia rehetrarehetra iny lasa kibotaina kely daholo ny ankizy satria lasa tsy manampy intsony amin'ilay ndresantsika teo am-pendohana teo ilay manga fa lasa foto-tsakafon'ilay ankizy mihitsy ary mety miteraka tyfoetra. Tapitra ny fiarantsika mety eo aloha mialohan'ny teny fandozana. Somary mbola malomaloka ny toetry ny andro anerina Madagasikara rahampitso amin'ny ankapobeny raha antsika avy any avaratra avy hatrany izany voavinavina ny mpamantatra ny toetr'andro izany tsy voatery ho marina akory satria tsika dia takonana andrahona ny savasidiana ary dia iserika izany ny takariva amin'ny faritany Mahajanga dia anorana toy izany avokoa ireo faritra rehetra misy ny takariva Betsiboka, Sofia, Boeny ary Melaky. Faritany Tomasina indray hitantsika ihany koa Antsary fa dia mbola orana trany aloatra mangorana Anjorofo Antsinanana. Maneto amin'ny faritany Antananarivo kosa dia raha mahita hatrany fa dia anorana ihany koa ireo faritra efatra Vakinankaratra, Analamanga, Bongolava ary Tasy. Faritany Fianarantsoa teo aloha mazava ho azy satria tsy misy tsoma zany dia misy ireo faritra dimy ifandimy Raona sy Masoandro amin'ireo faritra rehetra afa-tsy ny any Amoronmania sy Matsiatra Ambony izay isy erika. Faritany Toliary kosa dia hitantsika ihany trano fa ifandimy hatrany koa ny Raona sy Masoandro afa-tsy ny any Menabe izay isy erika manify ny takariva. Tapitra trao fiarahantsika androany, tapitra koa fiarahantsika amin'ny terinandro ity amin'ny alatsinainy le JT fahazadino nefa rapitso misy le JT du dimanche izay merinanay aminareo ny nahafinaritra sy nahavariana tao anatin'ny le JT herinandro sy izay voaisongadina rampitso. Manova farany herinandro sambatra tompoko velomary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Bonjour, Jutika Tiaby, manolotra anao ny logité. Charbon-bout manolotra ho anao ny logité. Charbon-bout madio, mateza, mora ampiasaina. Sardine trésor. Narana tao ny logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be.